Priorité au direct. Nous sommes en direct depuis la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père, comme d'habitude, est arrivé depuis une bonne vingtaine de minutes, le temps de saluer les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Et le Saint-Père ouvrira cette audience d'ici quelques instants. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal libro dell'Esodo. Dopo molto tempo il re di Egitto morì. Gli israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. Dio ascoltò il loro lamento. Dio si ricordò della sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe. Dio guardò la condizione degli israeliti. Dio se ne prese cura. Parola di Dio. Du livre de l'Exode. Au cours de cette longue période, le roi d'Égypte mourut. Du fond de leur esclavage, les fils d'Israël gémirent et crièrent. Du fond de leur esclavage, leur appel monta vers Dieu. Dieu entendit leurs plaintes. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les fils d'Israël et Dieu les reconnut. Parole du Seigneur. A reading from the book of Exodus. After a long time, the king of Egypt died. The Israelites groaned under their bondage and cried out for help. Out of their bondage, their cry rose up to God. God heard their groaning, and God remembered his covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. God looked upon the Israelites, and God took notice of them. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch Exodus. Nach vielen Jahren starb der König von Ägypten. Die Israeliten stöhnten unter der Sklavenarbeit. Sie klagten, und ihr Hilferuf stieg aus ihrem Sklavendasein zu Gott empor. Gott hörte ihr Stöhnen, und Gott gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Gott blickte auf die Söhne Israels und gab sich ihnen zu erkennen.
Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro del Éxodo. Al cabo de muchos años murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel se quejaban de la esclavitud y clamaron. Sus gritos desde la esclavitud subieron a Dios, y Dios escuchó sus quejas y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Dios se fijó en los hijos de Israel y se les apareció. Palabra de Dios. Leitura do livro do Êxodo. E aconteceu que, decorrido muito tempo, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam na servidão e ergueram até Deus o seu grito de socorro na sua servidão. Deus ouviu os seus gemidos e recordou-se da sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Deus viu os filhos de Israel e reconheceu-os. Palavra do Senhor. قراءة من سفر الخروج. في تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات، وتنهد بنو إسرائيل من العبودية، وصرخوا فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية، فسمع الله أنينهم، فتذكر الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ونظر الله بني إسرائيل وعلم الله. كلام الرب. Czytanie z Księgi Wyjścia. Po tym długim czasie umarł król egipski. Izraelici narzekali na swoją ciężką pracę i jęczeli, a narzekanie na ciężką pracę dochodziło do Boga. I wysłuchał Bóg ich jęku, pamiętał bowiem o swoim przymierzu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Wejrzał Bóg na Izraelitów i zrozumiał ich. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nella Sacra Scrittura, dans les Écritures, la miséricorde de Dieu est présente tout le long de l'histoire du peuple d'Israël. Avec sa miséricorde, le Seigneur accompagne le chemin des patriarches
leur donne des enfants, malgré leurs conditions de stérilité, les accompagne dans des sentiers de grâce et de réconciliation, comme cela est démontré par l'histoire de Joseph et de ses frères. Je pense à tant de frères qui se sont éloignés dans une famille, des frères qui ne se parlent plus. Avec la miséricorde, c'est peut-être l'occasion de se retrouver, de se pardonner, d'oublier les choses mauvaises. Mais comme nous savons, en Égypte, la vie pour le peuple devient dure. Et c'est justement lorsque les Israéliens vont succomber que le Seigneur intervient et opère le salut. On lit dans le livre de l'Exode, au cours de cette longue période, le roi d'Égypte mourut. Du fond de leur esclavage, les fils d'Israël gémirent et crièrent du fond de leur esclavage. Leur appel monta vers Dieu. Dieu entendit leurs plaintes. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac, Jacob. Dieu regarda les fils d'Israël et Dieu les reconnut. La miséricorde ne peut pas rester indifférent face à la souffrance des opprimés, aux cris de ceux qui sont soumis à la violence, réduits à l'esclavage, condamnés à mort. C'est une réalité douloureuse qui afflige chaque époque, y compris notre époque, et qui nous fait sentir souvent impuissants, avec l'envie d'endurcir notre cœur et de penser à autre chose. Dieu, en revanche, n'est pas indifférent. Il ne détourne jamais le regard de la douleur humaine. Le Dieu de miséricorde répond et prend soin des pauvres, de ceux qui crient leur désespoir. Dieu écoute et intervient pour sauver, suscitant des hommes capables d'entendre les gémissements de la souffrance et de œuvrer au profit des opprimés. C'est comme ça que commence l'histoire de Moïse en tant que médiateur de libération pour le peuple. Moïse affronte le Pharaon pour le convaincre à laisser partir Israël. Ensuite, il sera à la tête du peuple en traversant la mer Rouge, le désert, vers la liberté. Moïse, que la miséricorde divine a sauvé dès sa naissance de la mort dans les eaux du Nil, devint médiateur de cette même miséricorde, permettant au peuple de naître à la liberté, sauvé des eaux de la mer Rouge. Et nous aussi, en cette année de la miséricorde, nous pouvons faire ce travail d'être des médiateurs de miséricorde, avec des œuvres de miséricorde, pour soulager, pour rapprocher, même, pour créer l'unité. Nous pouvons faire beaucoup de bonnes choses. La miséricorde de Dieu agit toujours pour sauver. C'est le contraire de l'œuvre, de l'action de ceux qui agissent toujours pour tuer,
Par exemple, ceux qui font des guerres. Le Seigneur, par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, guide Israël dans le désert comme si c'était un enfant. Il l'éduque à la foi, il fait alliance avec lui, criant un lien d'amour très fort, comme celui d'un père avec son fils ou de l'époux avec son épouse. C'est à cela qu'arrive la miséricorde divine. Dieu propose un rapport d'amour particulier, un amour exclusif, privilégié. Lorsqu'il donne des instructions à Moïse à propos de l'alliance, il dit « Si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. » Bien sûr, Dieu possède déjà toute la terre, puisque c'est lui qui l'a créée. Mais le peuple devient pour lui une possession différente, spéciale. C'est sa réserve personnelle d'or et d'argent, comme celle que le roi David disait d'avoir donnée pour la construction du temple. Eh bien, c'est cela que nous devenons pour Dieu en accueillant son alliance et nous laissant sauver par lui. La miséricorde du Seigneur rend l'homme précieux à ses yeux, comme une richesse personnelle qui lui appartient, qu'il garde et dans laquelle il se complaît. Ce sont les merveilles de la miséricorde divine qui arrivent à son accomplissement dans le Seigneur Jésus, dans cette nouvelle et éternelle alliance, consommée dans son sang et avec le pardon, détruit notre péché et nous rend définitivement les fils de Dieu, des joyeux, précieux, entre les mains du Père, bon et miséricordieux. Et si nous sommes les enfants, les fils de Dieu, nous avons la possibilité d'avoir cet héritage de la bonté, de la miséricorde vis-à-vis des autres. Demandons au Seigneur que cette année de la miséricorde, nous aussi, nous pourrons faire aussi des choses miséricordieuses, d'ouvrir nos cœurs pour arriver auprès de tous avec nos œuvres de miséricorde, ce qui est l'héritage miséricordieux que Dieu le Père nous a donné. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, la miséricorde de Dieu accompagne le peuple d'Israël sur des sentiers de grâce et de réconciliation tout au long de son histoire. Quand les Hébreux sont sur le point de succomber, le Seigneur intervient par la médiation de Moïse et les sauve. La miséricorde ne peut pas rester indifférente aux souffrances des malheureux. Dieu écoute et intervient pour sauver. Il répond et prend soin de ceux qui crient leur désespoir. Dieu propose une relation d'amour particulier, exclusif, privilégié avec son peuple.
La miséricorde du Seigneur rend l'homme précieux à ses yeux comme une richesse personnelle qui lui appartient, qu'il garde et dans laquelle il se complaît. Cependant, ces merveilles de la miséricorde divine s'accomplissent pleinement en Jésus qui, par son sang, détruit notre péché et nous rend enfants de Dieu. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare l'Istituto Saint-Dominique di Roma e i numerosi giovani, come pure le persone venute dalla Costa d'Avorio. Ciascuno di noi è prezioso e unico agli occhi di Dio. Che il Signore, attraverso la sua misericordia, ci doni la grazia di approfondire ogni giorno la relazione che Egli instaura con noi e di rispondere al suo appello con tutto il nostro cuore. Che Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier l'Institut Saint-Dominique de Rome et les nombreux jeunes, ainsi que les personnes venues de Côte d'Ivoire. Nous sommes chacun précieux et unique aux yeux de Dieu. Que le Seigneur, par sa miséricorde, nous donne la grâce d'approfondir chaque jour la relation qu'il entretient avec nous et de répondre à son appel de tout notre cœur. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of this audience. Dear brothers and sisters, continuing our weekly catecheses inspired by this holy year devoted to divine mercy, we now consider God's mercy at work in the history of the chosen people. The scriptures show the Lord's merciful concern for Israel throughout its history, beginning with the call of Abraham. God's mercy is expressed particularly, however, in the experience of the Exodus from Egypt. God heard the cry of his people, as he hears the cry of the poor and oppressed in every age. He raised up Moses to be the mediator of his mercy and salvation. Through Moses, he led Israel to freedom, and through the covenant, he made them his own possession, a kingdom of priests and a holy nation, a people precious in his eyes. The mystery of God's mercy culminates in the sending of his Son, the Lord Jesus, in that new and eternal covenant inaugurated in his blood, whereby we are granted the forgiveness of our sins and become truly God's children, beloved sons and daughters of our good and merciful Father. His Holiness will now greet the pilgrims and visitors who speak English. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti dagli Stati Uniti d'America. Con fervidi auguri che il presente Giubileo della Misericordia sia per voi e per le vostre famiglie un tempo di grazia e di rinnovamento spirituale. Invoco su di voi la gioia e la pace del Signore Gesù. Dio vi benedica. I greet the English-speaking visitors and pilgrims taking part in today's audience, including those from the United States of America.
with prayerful good wishes that the present Jubilee of Mercy will be a moment of grace and spiritual renewal, I invoke upon all of you joy and peace in our Lord Jesus Christ. God bless you all. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François qui a salué les fidèles de langue française, de langue anglaise. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Wir bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für den apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, die Barmherzigkeit Gottes durchzieht die ganze Geschichte des Volkes Israel. Gott bleibt nicht gleichgültig gegenüber dem Menschen und dem menschlichen Leid. Er nimmt sich der Armen an, er hört das Klagen und greift ein, um zu retten. So begleitet der Herr in seiner Barmherzigkeit den Weg der Patriarchen und befreit Israel aus der Knechtschaft in Ägypten. Mose wird zum Mittler der göttlichen Barmherzigkeit für das Volk, das vor dem Pharao und den Fluten des Roten Meeres gerettet und zur Freiheit geboren wird. Durch Mose führt Gott sein Volk in der Wüste, formt es im Glauben und schließt einen Bund mit ihm. Es ist ein Band inniger Liebe, wie zwischen Vater und Kind oder Bräutigam und Braut, eine Beziehung einzigartiger Liebe. Das Volk Israel wird Gottes besonderes Eigentum. Es soll ihm als ein Reich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören. Wir Menschen werden für Gott etwas Wertvolles, sein besonderer Schatz, wenn wir seinen Bund annehmen und uns von ihm retten lassen. Die Taten der göttlichen Barmherzigkeit gelangen in Jesus Christus zur Vollendung. Im neuen und ewigen Bund in seinem Blut wird durch die Vergebung unsere Sünde vernichtet und werden wir endgültig zu Kindern Gottes. Sono lieto di accogliere I pellegrini e visitatori di lingua tedesca. In particolare saluto I membri della Commissione indipendente per la protezione delle vittime in Austria, accompagnati dal cardinale Christoph Schönborn e dal vescovo Monsignor Klaus Küng. Il Signore non ci abbandona mai. Lasciamoci trasformare dal suo amore misericordioso per essere veri figli di Dio. Di cuore benedico tutti. Mit Freude heiße ich die Pilger und Besucher deutscher Sprache willkommen. Insbesondere grüße ich die Mitglieder der unabhängigen Opferschutzkommission in Österreich in Begleitung von Kardinal Christoph Schönborn und Bischof Klaus Küng. Der Herr verlässt uns nie. Lassen wir uns von seiner barmherzigen Liebe umwandeln, um echte Kinder Gottes zu sein. Von Herzen segne ich euch alle. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños
a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, el relato del libro del Éxodo que hemos escuchado nos muestra cómo la misericordia de Dios ha estado siempre presente en toda la historia del pueblo de Israel. Por eso, cuando su vida se vuelve dura por la esclavitud en Egipto, Dios no permanece indiferente ante su sufrimiento. Lo salva del faraón por medio de Moisés, a quien escoge como mediador de liberación. Lo saca de Egipto, lo conduce a través del Mar Rojo y del desierto hacia la tierra prometida, hacia la libertad. La misericordia de Dios no es indiferente al dolor del oprimido, al grito de quien sufre violencia, esclavitud o es condenado a muerte. El sufrimiento es una triste realidad que aflige a toda época, también a la nuestra. Nos hace sentir impotentes y tentados a endurecer el corazón. Dios, en cambio, no es indiferente, no abandona, sino que actúa y salva. El ejemplo de Israel nos consuela y aviva nuestra esperanza en la salvación de Dios. Él elige a Israel, lo educa como un padre a su hijo y le propone una relación de amor particular que lo convierte en pueblo de su propiedad. También a nosotros nos ofrece la maravilla de su misericordia que llega a su pleno cumplimiento en Jesucristo, que con su sacrificio pascual inaugura la alianza nueva y eterna. Nos obtiene el perdón de nuestros pecados y nos convierte definitivamente en hijos de Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y de Latinoamérica. Que el Señor Jesús nos conceda experimentar siempre en nuestra vida el amor y la misericordia de Dios nuestro Padre. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência. Après avoir salué les fidèles de langue espagnole, le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue portugaise. Acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Como ouvimos no texto da Sagrada Escritura, lido ao início, Deus escutou os gemidos dos filhos de Israel na servidão. Na sua misericórdia, atende o grito de socorro. Não desvia o olhar para não ver. Não é indiferente ao sofrimento humano. O Senhor intervém para salvar, suscitando homens capazes de ouvir o gemido do sofrimento e agir em favor dos oprimidos. Como mediador de libertação para o seu povo, envia Moisés, que vai ter com o faraó para o convencer a deixar partir Israel, e depois guia-o no caminho para a liberdade. Moisés, quando era menino,
fora salvo das águas do rio Nilo pela misericórdia divina, e agora é feito mediador daquela mesma misericórdia a favor do seu povo, permitindo-lhe nascer para a liberdade, salvo das águas do Mar Vermelho. É que a misericórdia de Deus atua sempre para salvar. Através do seu servo Moisés, o Senhor guia Israel no deserto como se fosse um filho. Educa-o na fé e faz aliança com ele, criando um vínculo fortíssimo de amor. Uma relação semelhante à que existe entre pai e filho e entre marido e esposa. É uma relação particular, exclusiva, privilegiada de amor, fazendo os israelitas um reino de sacerdotes e uma nação santa. Vede a que ponto chega a misericórdia divina. Pois bem, é isto mesmo que nós próprios nos tornamos para Deus, deixando-nos salvar por Ele e acolhendo a sua aliança. A misericórdia divina torna o homem precioso, como um tesouro pessoal que pertence ao Senhor, que Ele guarda e no qual se compraz. Tornamo-nos joias preciosas nas mãos do Pai bom e misericordioso. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Carissimi pellegrini di lingua portoghese, benvenuti. Nel salutarvi tutti, specialmente i fedeli di Brasilia e San José dos Campos, vi auguro che niente e nessuno possa impedirvi di vivere e crescere nell'amicizia di Dio Padre. Lasciate invece che il suo amore sempre vi rigeneri come figli e vi riconcili con Lui, con i fratelli. Scenda su di voi e sulle vostre famiglie l'abbondanza delle sue benedizioni. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos da língua portuguesa, sede bem-vindos. A todos vos saúdo, especialmente aos fiéis de Brasília e São José dos Campos, desejando-vos que nada e ninguém possa impedir-vos de viver e crescer na amizade de Deus Pai. Mas deixai que o seu amor sempre vos regenere como filhos e vos reconcilie com Ele e com os irmãos. Desça sobre vós e vossas famílias a abundância das suas bênçãos. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير والمحبة، وهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تابع البابا اليوم تعاليمه حول الرحمة، متوقفاً عند كون الرحمة الإلهية هي التي تخلص الإنسان وتجعل منه كنزاً خاصاً لله يحرسه ويصر به. فرحمة الله كانت حاضرة وفعالة على مدى تاريخ شعبه، لأنها رحمة لا تستطيع أن تكون غير مبالية إزاء معاناة المضطهدين وصراخ الذين يتعرضون للاستعباد وللعنف وللظلم وللموت.
فالله يصغي ويتدخل كي يهب الخلاص موقظا رجالا صالحين مثل موسى الذي خلصه الله فأصبح هو نفسه وسيطا لرحمة الله وقاد الشعب نحو الحرية. وبين البابا أن رحمة الله لا تخلص وحسب، بل تقيم مع من يقبلها عهد محبة يصير به الإنسان ملكا خاصا لله. وقد بلغت الرحمة الإلهية كمالها في شخص يسوع المسيح الذي أقام بدمه العهد الجديد الأبدي، عهد الخلاص، عهد المحبة ومغفرة الخطايا، والذي به نصير أبناء لله بالحقيقة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dall'Iraq e dal Medio Oriente. Dio non rimane in silenzio dinanzi alle sofferenze e alle grida dei suoi figli, o dinanzi all'ingiustizia e alla persecuzione, ma interviene e dona con la sua misericordia la salvezza e il soccorso. Egli usa pazienza con il peccatore per indurlo alla conversione e cerca lo smarrito affinché ritorni, perché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga dal maligno. أتوجه بتحية قلبية للحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة القادمين من العراق ومن الشرق الأوسط. إن الله لا يبقى صامتا أمام آلام وصراخ أبنائه أو أمام الظلم والاضطهاد، بل يتدخل ويمنح برحمته الأبدية الخلاص والمعونة. فهو يمهل الخاطئ حتى يتوب ويبحث عن الضال حتى يعود، لأن الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم من الشرير. Après avoir salué les fidèles de langue arabe, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles polonais. Pragnę złożyć waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, Pismo Święte przypomina, że miłosierdzie Boże jest obecne w całej historii ludu Izraela. Szczególnym tego świadectwem jest opis wyjścia narodu wybranego z niewoli egipskiej. Ucisk Izraelitów, ich rozpaczliwe położenie, jęk, narzekanie na pracę ponad ludzkie siły spotykają się z Bożym miłosierdziem, które nie jest obojętne na cierpienie uciśnionych, na wołanie narażonych na przemoc, zniewolonych, skazanych na śmierć. Pośrednikiem miłosierdzia staje się Mojżesz. Ludowi ocalonemu z wód Morza Czerwonego
Bóg pozwala zrodzić się ku wolności. Pod wodzą Mojżesza prowadzi Izraelitów na pustynię, umacnia ich wiarę, przygotowuje do zawarcia przymierza, zadzierzga więź miłości, podobną do więzi łączącej Ojca z Synem, pragnie uczynić Go swoją szczególną własnością, ludem świętym, królestwem kapłanów. Miłosierdzie czyni człowieka cennym, jakby osobistym bogactwem Boga, którego On sam strzeże i w którym ma upodobanie. To miłosierdzie osiąga swoją pełnię we krwi Chrystusa, przelanej za nas na krzyżu, w nowym i wiecznym przymierzu, które prowadzi do przebaczenia, niweczy nasz grzech i czyni nas ostatecznie dziećmi Bożymi. Pamiętajmy, że w rękach dobrego i miłosiernego Boga jesteśmy Jego szczególnym bogactwem. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Do il mio saluto ai pellegrini polacchi venuti a quest'udienza. Il Giubileo straordinario ci invita a aprire i cuori ai doni della Divina Misericordia. Conversione, perdono dai peccati, rinnovamento dello spirito, amore e pace. Confermati da questi doni ricordiamo che Dio ci ama costantemente, ci ascolta, attende la nostra fedeltà all'alleanza stretta con Lui il giorno del battesimo. Per il nostro prossimo e per il mondo intero siamo testimoni del suo amore. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Witam przybyłych na tę audiencję pielgrzymów polskich. Nadzwyczajny jubileusz zaprasza nas, byśmy otworzyli serca na dary Bożego miłosierdzia, nawrócenia, przebaczenia grzechów, odnowy ducha, miłości i pokoju. Umocnieni tymi darami, pamiętajmy, że Bóg nieustannie kocha nas, słucha, oczekuje naszej wierności w przymierzu, które zawarł z nami w dniu naszego Chrztu Świętego. Bądźmy dla bliźnich i świata całego świadkami Jego miłości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Le Conseil pontifical Cor Unum, à l'occasion du jubilé de Miséricorde, a organisé une journée de retraite spirituelle pour les personnes et groupes engagés dans le service de la charité. La journée que se tiendra dans les différents diocèses pendant le prochain carême sera une occasion pour réfléchir sur l'appel à être miséricordieux comme notre Père. Je vous invite à accueillir cette proposition en utilisant les indications et le matériel préparé par Cor Unum. Parmi les pèlerins présents aujourd'hui, il y a aussi des artistes du cirque qui manifestement viendront montrer leur talent ici au Saint-Père.
Et voici le Saint-Père qui félicite les artistes du cirque présents aujourd'hui à cette audience. Santo Padre, con grande gioia i pellegrini di lingua italiana presenti a questo Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. filiale gratitudine che accompagnano con costanti preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Del circo no. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Saluto in particolare. Je salue tout particulièrement les filles de Saint Paul. La Lega Sacerdotale Mariana, les formateurs de l'Institut international Don Bosco et l'œuvre Famille de Nazareth à l'occasion du 60e anniversaire de sa fondation. Je salue les artistes du cirque. Je les remercie pour leur exhibition. Vous êtes des créateurs de beauté. Vous créez la beauté. Et la beauté fait du bien à nos âmes. La beauté nous approche de Dieu. Mais derrière ce spectacle de beauté, que 2 heures d'entraînement, hein? Continuez comme ça. Et encore merci. Je salue les membres de ANTAS les étudiants et les familles de l'école Santa Maria de Formia qui rappellent les 50 ans d'activité des sœurs pallottines. Que le jubilé extraordinaire avec le passage par la porte sainte nous invite à sortir de notre égoïsme. Nous tous, nous avons quelque chose d'égoïste. Nous devons sortir de cela et promouvoir à chacun l'exercice des œuvres de miséricorde envers nos frères. Pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Demain est la mémoire liturgique de saint Thomas d'Aquin, patron des écoles catholiques.
Que son exemple vous pousse, vous, chers jeunes, à voir en Jésus miséricordieux, l'unique maître de vie. Que son intercession obtienne pour vous, chers malades, la sérénité et la paix présents dans le mystère de la croix, et que sa doctrine vous encourage, vous, chers jeunes mariés, pour vous confier à la sagesse du cœur pour accomplir votre mission. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a male. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunquo usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terra. benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Damien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.